قرقرات لو جور دابخي الجلاله الجديد حول على المساحات الخاصه بالمغرب واستقلال الجواز زيات من راجع. مرحبا بكم في 10 طريق ديبريف. القرقرات ونا با فيني دون بارلي من بعد تامين واعاده الاستقرار ديال هذه المنطقه الحدوديه ما بين المغرب وموريتانيا. لو طون aujourd'hui est au développement. Construction d'une nouvelle route, raccordement au réseau d'eau et d'électricité, construction de nouveaux équipements aussi, dont une mosquée. Les projets sont nombreux et le tout est vu avec bienveillance de la part de la communauté internationale. En politique de premier rang, ancien ministre notamment de la Santé et digne représentant des provinces du Sud dont il est issu, Mohamed Cheikh Biadillah nous en dit plus. هذاك النوع من الحصار اللي بغاو يديروا ما دارش. القرقرات الان اصبحت عندها واحد الاشعاع تقريبا دولي. الان خاصها اعمارها تكون فيها مدينه. حنا كنا عملنا بوجدور ما كان فيها والو، نهار جا العامل سي بوشعيب الله يرحمه ما كان فيها غير الفار. دابا ولات فيها مدينه فيها كل شيء، فيها الماء وفيها لي زونتربريز وفيها كل شيء. هذا تحدي جديد. المسيره الخضراء سيدنا الله ينصرو قال لنا ماشي معزوله، هي ديناميه. هذا الابيزود دابا من المسيره الخضراء. لماذا؟ لانه اولا حرك الشعور المغاربه كلهم وهب الشعب المغربي وراء صاحب الجلاله للدفاع عن مكتسبات المسيره الخضراء. واحد الهبه غريبه، كل شيء نهض، كل شيء فاق. جميع القوى الحيه، الشباب، النساء، الجمعيات غير الحكوميه، الاحزاب السياسيه، الخارج، كل شيء ناض للدفاع عن مقدساتنا وعن المكتسبات ديال المسيره الخضراء. ثانيا هناك حركه عالميه، العالم العربي، الاتحاد البرلمانات العربيه، افريقيا، كل شيء يساندون المغرب في الدفاع عن مقدساته. Tariq et le Polisario dans tout ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le Polisario, ça gesticule, ça manipule, ça envoie des fake news, mais sans efficacité aucune. Et même la menace de mener une guerre contre le Maroc, qui a été proférée et dite par les hauts responsables du front séparatiste, bah, ça a tourné au vinaigre dans le sens où la seule guerre qu'ils arrivent à mener aujourd'hui, c'est ça à travers des jeux vidéo. Exactement, on a vu la vidéo, c'est très drôle. Plus sérieusement, on écoute Bachir Tril, un ancien responsable du Polisario et un de ses membres fondateurs. الرأي العام الدولي يكون معه، والرأي العام الدولي لا يريد أن تكون هناك حربا بما فيه الجزائر. رانا سمعنا تصريح الجزائر أنها طلبت استتاب يعني الأمن، وأن يكون هناك لا يكون هناك يعني تمكن من النفس وضبط النفس. يعني لا يوجد هناك أي إمكان يريد أن يكون هناك حربا، أن تكون هناك حرب يعني في هذه المنطقة. والنقطة الأخرى اللي ما كان يطرح بها البوليساريو بالحسبان هو أنه يعني انسداد هذا المعبر هو انسداد للتجارة الدولية، يعني أنه شعل حربا اقتصادية على إسبانيا وعلى الدول الغربية وعلى موريتانيا وعلى إفريقيا، لأنه هناك يعني ضرر كبير جدا وقعه هذه الأسابيع الثلاث وقعته من خلال مثلا هذه العملية اللي هي عملية فاشلة في حد ذاتها. Entre les Marocains et les cliniques privées, rien ne va plus. C'est la perte de confiance la plus totale et la plus absolue. En cause, les frais relatifs au traitement des cas de Covid. Mehdi, qu'est-ce que tu as à nous apporter par rapport à ça? Donc cette semaine, on a pu voir une série de reportages en caméra cachée dans les différentes cliniques privées de Casablanca. Donc les cliniques demandent 60 000 dirhams d'avance, un chèque caution de 60 000 dirhams, avant de prendre en charge les patients Covid. Donc ce genre de pratique, c'est pas nouveau. Je pense que ça a toujours existé. Voilà, les cliniques privées n'ont pas attendu le Covid pour exiger des chèques caution ou des avances. Donc après, du côté des cliniques privées, il y a eu une réaction. Le président de l'Association nationale des cliniques privées, invité sur un plateau télé, indiquait, donc je cite, qu'il ne pouvait pas régler toute la misère du pays, ce qui a remis de l'huile sur le feu. Donc maintenant, le vrai problème... On est quand même dans l'illégalité la plus absolue, on est bien d'accord. C'est-à-dire que des chèques de garantie, des factures qui ne sont pas justifiées, ça tombe sous le coup de la loi en principe. Et les chèques, déjà, un chèque caution, c'est interdit par la loi. Complètement. C'est même puni de prison, comme l'a rappelé le ministère de la Santé. Maintenant, le vrai problème, c'est que le citoyen ne comprend pas la différence qu'il y a entre la grille tarifaire de remboursement de l'AMO, qui prend en charge donc, le traitement des cas Covid. Donc pour les soins intensifs, c'est 1000 dirhams, et les soins en réanimation, c'est 1500 dirhams. Sauf que du côté des cliniques privées, on affirme que le coût est beaucoup plus élevé. D'accord, c'est cette différence de prix entre le public et le privé qui explique un petit peu ce climat de doute qui règne en ce moment. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, donc on a rencontré cette semaine... Mais qu'est-ce qui explique cette différence?
Ben, en fait, c'est le coût. C'est-à-dire que d'un côté, on a les cliniques privées qui disent que ça coûte beaucoup plus cher que 1000 ou 1500 dirhams. Et d'ailleurs, on a rencontré Jafar Haïkel cette semaine et il nous dit un peu combien ça coûte pour les cliniques privées. Jafar Haïkel, qui pour rappel est professeur en médecine et que dès le début de la pandémie, en fait, de l'épidémie de Covid-19, il était mobilisé et il a soigné les gens gratuitement au sein d'une clinique privée pendant 4 mois. D'accord, on l'écoute. Pour éviter toute polémique, combien ça coûte? Je vais vous donner le détail. En soins intensifs, eh bien, 1733 dirhams pour les charges donc du personnel, 1300 pour le consommable, 1700 pour la pharmacie et les examens complémentaires, 408 dirhams pour les frais de structure, pour un total de 5145 dirhams en soins intensifs. Si vous passez en moyenne, donc 6 nuits en soins intensifs, la facture est de 30 870 dirhams. En coût, ce que ça coûte. Si vous faites le même exercice en réanimation, on va passer cette fois-ci à peu près 8087 dirhams par jour. Et si vous passez uniquement 6 jours, or on sait qu'en réanimation, on est plus entre 10 et 14 jours. Si uniquement vous passez donc 6 nuits, ça fait 48 522 dirhams. Le ministre a dit qu'il allait revoir un petit peu donc la situation, réfléchir quelles sont les meilleures modalités, qu'il comprenait la problématique. Et le ministre, il le sait. Il le sait. Il sait qu'aujourd'hui, le tarif national de référence ne peut pas répondre à une réalité de terrain. Il y a une réalité économique. Mehdi, le ministère dans tout ça, on ne l'entend pas beaucoup. Donc, le ministre de la Santé, comme on l'a dit tout à l'heure, il a réagi, mais c'était juste pour rappeler en fait le caractère illégal de l'usage du recours en fait au chèque caution. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sur le fond en fait, c'est que normalement le ministère de la Santé, c'est quand même le ministère de tutelle, donc il devrait y avoir une réaction un peu plus forte. Parce qu'il a un rôle de régulation, d'arbitrage. Voilà, exactement. Et en plus, sachant que le ministère de la Santé prend en charge les cas Covid dans le public. Donc il sait vraiment combien ça coûte. Ouais. Donc pourquoi ne pas s'asseoir avec les cliniques privées et définir une vraie grille tarifaire et un vrai partenariat en fait public-privé parce qu'actuellement le public ne peut pas prendre en charge tous les cas Covid. On le sait. Et donc je pense que le fond en fait cette polémique montre encore une fois le problème qui date d'avant le Covid. C'est les failles de tout le système de santé. Voilà, les failles du système de santé et surtout le manque de confiance qu'il y a entre le citoyen et le système de santé. D'accord, affaire à suivre. الخبر الأخير ديال هذا الأسبوع هو الاستقالة ديال جواد زياد من الرئاسة ديال الرجاء البيضاوي. زياد اشنو طرا باش بوركو نون اريف لا؟ وي طارق، خبر كان مفاجئ. دونك جواد زياد بعد سنتين على راس نادي الرجاء الرياضي تيقرر انه يقدم استقالته اللي غادي تحدث اللي غادي تجي في الجمع العام القادم لو 3 ديسمبر. دونك زياد لو بيلون ديالو على راس ديال الرجاء très positive. Donc, 2 ans à la tête du Raja, Ziyad a pu gagner 3 titres, donc 2 titres continentaux et une botola. Ce qui est loin d'être rien. Ce qui est loin d'être rien, surtout que cette botola manquait au club depuis 7 ans. Donc, même Raja, il revient de loin. Quand une crise قبل ما يجي كان واحد مجموعة من المشاكل, absence de résultats et surtout crise financière. Une grosse crise financière après le départ de Boudrika. Donc, le Raja, à travers Ziyad et aussi, il faut le rappeler, Hsban aussi, l'ancien président, on essaye de faire un travail d'assainissement de sorte à sortir, on va dire, les caisses du club du Rouge et essayer d'avoir des rentrées fixes d'argent. Malheureusement... Les réactions ont été comment au niveau des supporters? Déjà, si Jawad Ziyad a déposé sa démission, c'est suite à une pression d'une part des supporters donc, qui demandent des recrutements. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, le Covid est passé par là, donc les prévisions du club pour cette année se retrouvent complètement chamboulées. D'accord, donc tout est à refaire finalement. Tout est à refaire. Il faut savoir que Jawad Ziyad, en début de saison, comptait beaucoup sur la Coupe arabe, la compétition qui porte le nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI cette année. Et qui rapporte beaucoup d'argent. Et qui rapporte beaucoup d'argent. Il faut dire que le Raja est en demi-finale et donc malheureusement la compétition... Et ça, c'est toujours pas fait finalement. C'est pas allé à terme. Et aussi, une grande partie des recettes du club vient de la billetterie. D'accord. Et donc le Raja se prive, avec la crise du Covid, de cette billetterie. Donc je pense que tout ça a contribué à dépêcher enfin la décision de Jawad Ziyad de quitter le club. D'accord. La démission de Jawad Ziyad, ce qu'en pensent les Casablancais, micro-trottoir.
كايناش شي فرقه كتوقف على واحد الشخص واحد. الا مشى الزيات غادي يجيو بزاف ديال الناس اللي غادي يخدموا فريق الرجاء. ما نكذبش عليك، انا الزيات كنت كنحترمو وقدم واحد المستويات كبيره هاد السنتين اللي قدا مع فريق الرجاء البيضاوي، ولكن كنتاسفوا نهار بدا المعسكر ديال الرجاء والناس باغا تخلص فلوسها وداك الشيء، كنتفاجئوا بهذه الاستقاله شويه غيخرج من الباب الصغير. انا متاكد ان جميع الرجاويين ما طالبوش لا بالاستقاله ديالو، ما طالبوش لا بالاستقاله ديال السلامي، لا حتى شي حاجه. طالبنا غير بشي اقل فريق في بريمير سيري داروا 4 5 الانتدابات. الاستقاله ما بغيناهاش في هذا الوقيت في هذه الحزه. ما يمكنش تقربوا الدراري غيدخلوا لونطريمات السيمانه ان شاء الله، اليوم الاثنين ديال ما باش يدخلوا لونطريمات وتخلصوا وتخلي الفريق في هذا الوقيته الاستقاله، ما يمكنش. كيفاش دابا اللعابه كيفاش غادي يرجعوا لونطريمات ديالهم ديموراليتي ما مخلصين ما والو، وتيتال اخر لحظه ديال اليوم غادي يمشي بحال هكا. يعني بحال ما صبرتيش الجمهور الضغط ديالو، الجمهور خصك الرجاء هي الرجاء فيها الضغط فيها كل شيء، ومشيت حتى لاخر لحظه زياد مزيان خدم ما كنكذبوش على الله، ولكن ما تجيش حتى لاخر لحظه ديال اليوم توقف الاستقاله ديالك ما يمكنش. Donc Ziad, maintenant, le 3 décembre, est-ce que Jawad Ziad va vraiment partir ou il y a des chances qu'il reste? Certainement. En tout cas, on a appris de son entourage qu'il est bien décidé à partir. Maintenant, la question qui se pose, qui va remplacer Jawad Ziad à la tête du Raja? Surtout que c'était un vrai casse-tête pour trouver un remplaçant à Hesban, on se rappelle, dans la dernière période. Donc ce sera tranché pendant l'Assemblée Générale, n'est-ce pas? Effectivement, Tarek, ce sera tranché pendant l'Assemblée Générale et l'avenir s'annonce compliqué pour le Raja. Rendez-vous donc le 3 décembre. Et pour finir, le coup de cœur, coup de gueule de la semaine. C'est sans commentaire et c'est pour le meilleur et pour le pire. Sur ce, à la semaine prochaine. Hind Abattoura, وقبل ما نكون pilote de course automobile, je suis une maman de 2 enfants, Yahya ويارا. أنا كبرت في واحد البيئة عشت مع الطوموبيلات، كنشوف الوالد ديالي ديما كيصايب الطوموبيلات، يخترع طوموبيلات، كيعجبو عنده ديجا سيارة التعليم. يعني ملي كنت صغيرة وأنا كنطلع في دوك الطوموبيلات ديال سيارة التعليم وتنبدا نسوق وهذا. دونك كنهار بديت لا كورس المنافسين ديالي دائما رجال، مع عمرني ما كانت المنافسين ديالي دي فام. وهاد السنوات الاخيره كانوا تيكونوا دي فام في دوطخ كاتيجوري اللي ما كنتش كنلعب فيهم انا، اصناف اخرين. دابا حاليا انا لا سول فام في المغرب اللي كندير هذا الرياضه. كانوا دي فام وكاين اللي تتجي لواحد المده وتتحبس، كاين اللي كانوا دي فام قدام بحال مدام سميره بناني، مدام سعيده الابراهيمي، لعبوا ان سيغتان مومون وحبسوا. مي حاليا انا المراه الوحيده اللي تنشارك في المغرب. مغيب هو انني نلعب في محافل دوليه ونرفع رايه المغرب عاليا ونمثل المراه المغربيه احسن تمثيل في هذه الرياضه، ونبين للناس بان راه واخا نمارسوا شي حاجه اللي هي محتكره من طرف الرجال، راه غير بشويه ديال التشجيع وبشويه ديال الطموح وبشويه ديال الصبر راه نقدروا الحمد لله نحققوا شي حاجه زوينه في داكشي اللي تنديرو. هذا المشروع ديال لي طواليت بيبليك خرجت الميزانيه ديالو في 2013، بمعنى مدينه الدار البيضاء كمدينه متروبوليه وكمدينه اللي تصرفوا عليها الفلوس كيخص يكونوا واحد لي طواليت بيبليك. تحطوا لي طواليت بيبليك في الساحات العموميه، حتى الان مازال ما شفنا والو. الان كنجيو كيتحط هاد الطواليت كما كتشوفوها. الساحه محتاجه بلي طواليت، ولكن بواحد لي لورم، بواحد البلايص اللي هما مزيانين. دابا هي تحطات، انا كنأكد هذه تحطات مازال ما عرفها حتى شي واحد واش كاينه ولا ما كايناش. هذا هو الخطير لهذا الشيء. وكنجي نسمعوا ب 60 مليون، ودابا راه هي خانزه، دابا ما تقدرش دوز حتى من حداها. راه كنقولوا راه الدار البيضاء، مساله الدار البيضاء مساله ديال التسيير، ديال لي سويفي. الدار البيضاء ما كاينش كيدير لها تتبع.